अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, इस वीडियो को ऊपर ना करें, ये वीडियो बहुत जरूरी वीडियो है। हमने सोचा, हमने सारे उलमा को एक जगह इकट्ठा कर दिया आज इस वीडियो में। जो मुहर्रम या ताजिया या ढोल के ऊपर जो भी मामले होते हैं, आइए पहले वीडियो दिखाते हैं, फिर हम और आप जो है थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करेंगे। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है स्वताब आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। पागल हो गया पीलीभीत का मौलवी, उसे आगरे के पागल खाने की जरूरत है या बरेली के पागल खाने में डाल दो पीलीभीत के उस मौलवी को। आज तक मैंने किसी बुजुर्ग को गमे हुसैन में आंसू बहाते तो देखा है, मगर ढोल बजाते किसी को नहीं देखा है। खुदा की कसम, मेरे साबिर पिया ने कभी ढोल नहीं बजाया, मेरे गरीब नवाज ने कभी ढोल नहीं बजाया, मेरे गौसे आदम ने कभी ढोल नहीं बजाया, निजामुद्दीन औलिया ने नहीं बजाया, अलाउद्दीन साबिर पाक ने नहीं बजाया, बदायूं के मेरे छोटे बड़े सरकारों ने नहीं बजाया, कि छोटा के मेरे मखदूम पाक ने नहीं बजाया। पीलीभीत के बेहोश आउट ऑफ कंट्रोल मौलवी होश में हो, ढोल बजाना कल भी यजीदियों का तरीका था, ढोल बजाना आज भी यजीदियों का तरीका है। हम ढोल बजाते हैं, ताज़िए शरीफ के आगे बजाते हैं, मातम के तौर पर नहीं। अगर कोई ये कहे कि हम मातम करते हैं, नहीं, मातम करना हराम है। मातम करना बोलो हराम है। चाहे मातम ढोल के जरिए हो, चाहे मातम सीना पीटकर हो, चाहे मातम माथा पीटकर हो, हराम है। बेशक हम सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िए शरीफ के आगे ढोल बजाते हैं, मगर मातम के लिए नहीं, सरकार इमाम हुसैन के ताज़िए शरीफ के ऐलान के लिए बजाते हैं। तो मौलवी है, घास छिला तूने मदरसे में कि कुछ पढ़ा है तूने? तेरा बाप मरे तो तू बजाता है क्या ढोल? इस्लाम की कोई तारीख दिखा दे कि जब खुशी और मसरत के वक्त ढोल और नगारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाने का हुक्म दिया। इस्लाम की तहजीब में ढोल है। हमारे यहाँ जब भी खुशी है, हमारा मजहब वो मुकद्दस पाकीज़ा मजहब है कि हमारी खुशी भी अल्लाह की तरफ से है, हमारा गम भी अल्लाह की तरफ से। जब हम खुश होते हैं तब भी अल्लाह के शुक्र में नमाज और सज्जे करते हैं, और जब हम गमगीन होते हैं तब भी अल्लाह की बारगाह में सज्जा रेज़ होते हैं। और अगर कोई सुलह कुल्ली मौलवी कहे ताज़िया जायज नहीं, ताज़िया जायज नहीं, ताज़िया जायज नहीं, तो उस सुलह कुल्ली मौलवी इमाम हो, मुफ्ती हो, काजी हो, पीर हो, कान पकड़ के ला लो, कहना ये ताज़िया है। बता, हिम्मत हो तो फतवा नाजायज कह करके बता दे। काजी सुलह कुल्ली काजी और मुफ्ती मर जाएगा, नाजायज नहीं कह सकता। पूरे ईरान में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता, पूरे ईरान में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता, पूरे इराक में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता। सुन लो, ईरान तो 100% लगभग शिया ही शिया है, या 99%, 99 पॉइंट सुन्नी एक ही पॉइंट है। वहां ताजिया क्यों नहीं? इराक में 60 और 40 का हिसाब किताब है, शिया 60% है, सुन्नी 40% तकरीबन। वहां ताजिया क्यों नहीं? खुद करबला में नहीं, नजफ में नहीं, कूफा और काजिमेर में नहीं। हिंदुस्तान के लोग तुम क्यों पगलाए हुए? तुम्हारी अकलें घास चरने गई हैं। पूरे मुल्की पैमाने पे हिंदुस्तान में बेशुमार मकामात की रिपोर्ट मैं जानता हूं जहां पर शिया बिरादरी के लोग सुन्नियों को लाखों रुपए देते हैं कि तुम ताजिया बनाओ, तुम ताजिए का जुलूस निकालो, तुम ढोल बजाओ। मैं पर्सनल जानता हूं इस बात। इसीलिए हम कहते हैं मुहर्रम शरीफ पे ज्यादा ना भौंको। बातें बहुत आ रही हैं जहन में, अगर भौंकोगे तो फिर हम ऐलान कर देंगे शम में यादें रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाएं भड़कने वाले। आ जाओ पिपरा माहिम के अतराफ में सारे मौलाना
چیختے تھے گلے پھاڑ پھاڑ کر, سینے کا دم نکال نکال کر, تعزیہ حرام ہے, تعزیہ حرام ہے, تعزیہ حرام ہے. مظہر اعلی حضرت کے شعر نے, معصوم نیت نے اپنے مدرسے کے باہر تعزیہ شریف بنایا اور رکھ دیا, لوگوں کو بتا دیا تعزیہ حرام نہیں, تعزیہ باعث برکت ہے. ہم حق بات کہہ جائیں گے. کیوں ڈھول بجاتے ہو محرم میں, کیوں ڈھول پیٹتے ہو محرم میں, کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو بتوں کی طرح معاملات کر کے؟ تو آپ کہیں گے محبت ہے, محبت. ہم نے کہا کیوں محبت ہے؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول بجاتے ہو, بے شرمو. آپ بتائیں مجھے, کوئی ثابت کر سکتا ہے امام حسن کے نکاح پہ ڈھول بجا, امام حسین کے نکاح پہ ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ ڈھول بجانے کا جگر لاتے کہاں سے ہو؟ کہا نہیں نہیں, یہ عشق اور محبت ہے. ہم نے کہا اگر یہی عشق و محبت ہے, اگر یہی تقاضۂ محبت ہے کہ علی اکبر کے جسم کے جس دن ٹکڑے ہوئے ہوں, جس دن اللہ اکبر امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا ہو, جس دن بیویوں کی چادریں چھینی گئی ہو, اگر اسی دن ڈھول بجانا تقاضۂ محبت ہے, اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جس دن تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور تیرے بیٹے کا, جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو, اس وقت تو ڈھول بجانا. پھر سمجھیں گے کہ تقاضۂ محبت کسے کہتے ہیں. تیرے جوان بیٹے کے لاشے پر تجھے ڈھول بجانے کی ہمت نہیں ہوتی اور ہم شبیہ پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے, اس دن تم ڈھول بجا کر محبت کی علامت قرار دیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچو. تو دوستان محترم, آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لیا, مطلب کہ کس طرح سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے سارے علماء کہ جو حضور اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں, اللہ کا ماننے والے ہیں, رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, سمجھ رہے نہیں, ماشاءاللہ چہرے پہ سب کے نور برس رہا ہے. اب دیکھیے ان لوگوں کی وجہ سے ہماری قوم کے اندر کتنا بوال چل رہا ہے. مطلب یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں تعزیہ بنانا جائز ہے, کچھ کہہ رہے ہیں تعزیہ بنانا حرام ہے, غلط ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ڈھول بجانا جائز ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ڈھول بجانا حرام ہے. ارے میرے بھائیوں, آپس میں اتفاق کیوں نہیں کر لیتے؟ مطلب سمجھ رہے نہیں, آپ کی وجہ سے ہماری قوم میں مطلب برائیاں پیدا ہو رہی ہیں, سمجھ رہے نہیں. ہاں, جب سے آپ کے اندر اختلاف شروع ہوا ہے ہماری قوم منتشر ہو گئی ہے, لڑنا ہماری قوم نے شروع کر دیا ہے. مطلب سمجھ رہے نہیں, اہل سنت والجماعت کے سب علماء ماشاءاللہ سب مومن ہیں, سب ایمان والے ہیں, آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے. اگر کوئی کام شریعت کے خلاف کوئی کر رہا ہے, محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا 11ویں شریف ہو, کہیں بھی ہو, تو وہ کام تو حرام ہوتا ہے. مطلب سمجھ رہے نہیں, محرم میں ہی نہیں. ایسا نہیں کہ ماہ محرم میں حرام ہو جاتا ہے, باقی ایام میں یا دیگر مہینوں میں جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. نہیں, جو حرام کام ہے وہ حرام کام ہوتا ہے میرے بھائی. سمجھ رہے نہیں. تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا, اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کو اور ہمارے تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.